Evo nas nazad s još jednim rijetkim paketom. Kutija je metalna, aluminijska. Znači ovaj mali paket za preživljavanje su do početka 90. godina zaduživale sve posade u avionima i helikopterima, a po zadatku i diverzanti izviđači Jugoslovenske narodne armije. Težina je nešto manje, recimo od pola kilograma. Kao što vidite, ove žute tu linije, tu je znači bila traka koja je bila oblijepljena oko ovog paketa. Vidite, ovdje se još vidi mali komadić. Znači ta traka je osiguravala da se paket u biti ne otvori. I ovo je u biti diverzantski SDO za preživljavanje koji služi kao nadopuna, znači za hranu koja se nađe u prirodi ukoliko ste diverzant ili izviđač. Ne znam koliko su obuku imali u biti piloti i posade helikoptere, aviona da bi bili snalažljivi na taj način. Znači ovaj paket nije bio namijenjen samo da preživljavate na njemu, već kao nadopuna vašoj ishrani. S obzirom da je ovo jedan od rjeđih SDO-a koje sam uspio vidjeti ili saznat bilo što o njima, mogu vam reći na brzinu neke osnovne podatke, recimo o specijalnim jedinicama JNA kojih u biti nije niti bilo. A pitate se zašto? JNA nije imala specijalne jedinice jer je sam naziv specijalno podsjećao na osobe sa specijalnim potrebama. U zagradi kaže, tako se barem tada objašnjavalo. Znači vidite koji je to bio sistem gdje su svi imali specijalce, ali JNA nije imala specijalce, jer da ste nekom rekli ti si specijalac, mislili bi vjerovatno na neke druge stvari, a ne da je pripadnik specijalnih jedinica. Postojale su neke specijalne jedinice koje bi mogle spadati u tu znači kategoriju. Postojali su protuteroristički vodovi u bataljunima vojne policije, postojali su izviđačke jedinice, to jest odredi u sastavima korpusa, nešto slično američkim Rikon jedinicama. Postojali su diverzantski odredi u sastavu armijskih oblasti, što kaže da su klasični komandosi. A tu spada i 82. pomorski centar, koji je svojevrsna legenda među tim veteranima i općenito JNA ekipi. Postojali su jedinice koje su bile elitne, iako ih nisu tako nazivali, ali su imali takvu funkciju. Da nabrojimo neke, recimo 1. gardijska proletarska brigada, 63. padobranska brigada, 11. proletarska brigada mornaričke pješadije, 472. brigada mornaričke pješadije, 139. motorizovana brigada koja bi se uglavnom upotrebljavala kao mornarička pješadija, sve jedinice vojne policije i 345. planinska brigada. Znači oni su se razlikovali od ostalih jedinica po najnovijem naoružanju i opremi i po boljoj popunjenosti jedinica blizu ili iznad 100% propisanog stanja. Sad pitate se što su jeli uz ovaj mali paketić. Po njihovim tvrdnjama jeli su znači puževe, velike crne mrave, žabe, ježeve i tako dalje, kao i navodno neku žučkastu ikru morskog ježa. Znači to je bila naoružana grupa ljudi koja se ponašala kao bushcraft ekipa i kad ga otvorite on izgleda ovako. Znači prva stvar koju ćemo provjeriti, šibice. Evo da vidite izbliže kako izgledaju jugoslovenske šibice, zalijepljene za ovaj metalni poklopac. Imamo paketić biljni bomboni. Prirodni okus prirode, herbal candy 45 grama i kaže tvrdi bombon, sastav šećer, škrobni sirup, aromatizirano prirodnim aromama, ekstrakt ljekovitog bilja. Začudo možete vidjeti da je ostatak napisan na engleskom jeziku. Made in Yugoslavia by Josip Kraš, Zagreb. Proizvodi Josip Kraš, industrija čokolade, bombona i keksa Zagreb. I ovdje tanko i pomalo izlizano piše proletarska Bihać. Da vidimo kako izgleda taj bombončić. Sve je dosta slijepljeno, vjerovatno i rastopljeno pomalo. I evo ga, izgleda to nekako otprilike ovako. Neću dalje otvarati jer mi je žao ovih paketića da ih uništavam. I imamo 3 tubice Rondo Milk bombona. Bomboni s mlijekom komprimati. Rondo Milk za djecu i odrasle zbog visokog sadržaja obranog mlijeka izvor je kalcija i bjelančevina. Posebno je prikladan za izlete, sport i rekreaciju. U sastavu je obrano mlijeko, šećer, umjetna aroma i sredstvo za komprimiranje. Energetska vrijednost jedne rolice je 370 kJ ili 88 kalorija.
I dva su proizvođača, znači Pliva Zagreb i Cedevita Zagreb, Rondo Milk. I evo kako oni izgledaju. Izgleda nešto slično kao Rondo C, samo što je evo neke bijele boje. Pretpostavit ćemo da je sol. I imamo zaslađeni kavin ekstrakt. Sadrži 5 grama kavinog ekstrakta i 25 grama šećera. Frank prehrambena industrija Zagreb. I tu je utisnuti kod 20.11.89. Način upotrebe. Sadržaj kesice sipaj postupno uz stalno miješanje u 3 do 4 decilitra tople ili hladne vode po želji dok se potpuno ne otopi. Jugohemija. Znači imate od Jugohemije kavin ekstrakt. Imamo 5 komada mliječnih karamela. I imamo ove prutiće čokolade koji su vjerovatno zlatnih 8 ako se sjećate tih kraševih čokoladica. Izgledaju ovako, ne baš u biti niti loše. Nisu se rastopile. I imamo 6 komada tih čokoladica od kojih su neki u jako dobrom stanju. I na kraju imamo ovo uputstvo koje kaže jelovnik i uputstvo za upotrebu. Znači ovdje imate ukupan broj stvari koje se nalaze u ovom paketu kao njihovu težinu. Uputstvo kojem kaže svako pakovanje komponenti otvorite samo kad vam je potrebno, ne ranije. Vidite da je s velikim slojima napisano ne ranije. Dalje kaže svi delovi obroka sem napitka mogu se trošiti bez pripreme. Ekstrakt kafe zaslađen priprema se u vrućoj ili hladnoj vodi. Komponente su upakovane u aluminijumsku kutiju koja je hermetizovana na sastavu samolepljivom trakom sa kojom se po vađenju pojedine komponente kutiju ponovno može hermetizovati. Zakopajte ili spalite ovo uputstvo je zadnja stvar koju vam naređuje vrhovna komanda JNA. I evo ga, to je u biti to za cijeli ovaj paketić. Kao što vidite, nema tu puno stvari. Ali kao što sam rekao na početku, ovo je u biti predviđeno da se koristi sa nekom prirodnom ishranom u prirodi koju ćete sami uloviti. Znači, a ovo ovdje vam u biti djeluje samo kao nekakva nadopuna. To je u biti to sve za ovaj JNA Survival paketić. I za kraj bi se zahvalio dečkima iz Srbije koji su mi pomogli da dođem do ovog paketa. A to su Manislav i Dragan, znači veliki pozdrav u Čačak i Bački Brestovac. Evo vidite način suradnje ili saradnje s čim može rezultirati. A može rezultirati s tim da ja dođem do ovakvog paketića do kojeg inače ne bi došao nikad. Hvala na gledanju, vidimo se. Po poljima zavičaja mislila sam ljubavi, nikad neće biti kraja. Dok puta smo zagrljeni, po poljima zavičaja mislila sam ljubavi, nikad neće biti kraja.